जों थै होगोन जिउ गारगोन गुलि गावजागोन थेवबो जों हाखौ हगारा फार्स्ट बिखायाव मोनगोन मंगलनि सिलाय गुलि हाबनाय गाव हाखौ जों हगारा बे हाया जोंनिखा आदानि कम्पानि गो बे हाखौ जों हगारा थै होगोन जिउ गारगोन थेवबो हगारा प्रमद सार नोंथाङाबो बाहाय साइलेन्ट जानानै थादो नागारनानै थादो हायोबा नोंथाङा सिएमखौनो रिजाइन खालामदो खोथा जोब्बाय बेयावनो पुलिस प्रशासन गाव जादों माने दा जों खोनानो मोनदों पुलिस प्रटेक्शन फैबायबो जों बहुत गोबावनिफ्राय उन्दुनायबो गैया जानायबो गैया जों दा लामा बेंथा फैदों आरो दा बेयाव खुन्थिया गायनोबो नागिरदों मा हिसाबै खुन्थिया गायनो नागिरदों जों आबै आबौनिफ्रायनो जों बेयावनो थांनानै दङ आबै आबौमोनजोंनो दखल खालामनाय हा बियो राजा आमोलनिफ्रायनो बे जायगानिफ्रायनो दा दाखालि बे प्रमद बर' साराबो लेंहरदोंमोन 2 तारिखआव जों थांदों रायलायहैदों प्रमद सारजों प्रमद सारनि खुगायावथ' खोमायाव जों सोनानै फैबाय रायलायनायनि गेजेरजों जों बुंबाय जोंनियाव बे पावार प्लान्टआ जानो मोना होननानै बा जों होहोआ होननानै बिरि क्लियार होननानै बुंनानै फैखाबाय आरो मानो बेबायदि प्रटेक्शन फाथायहरबावगो बियो मा अटंकर बर' भाषाखौ बर' फिसाफोरखौ जाजोबनो नागिरखो बेलाय मा जेरावबो थां बर'नि हाखौ सिख'लायनाय जोंनि पर्बत जरायाव जों खुनु दिन खोनायाखैमोन प्रमद सार जे जों जे बिदि जागोन नोंथाङा जोंखौ बोरै थै सबख'नाय बायदि सबख'खो दाखालि आंनो सिगाङाव आंनो बुंनानै फैदों जे बे पावार प्लान्टखौ नोंथाङा अफायबा दोरोदनानै लांदो होननानै दिनैहाय आरो मानो पुलिस प्रटेक्शन फैबावखो क'क्राझाराव आंनो थांनानै रायलायहैदों नोंथांजों आरो मा बुंबावनांगौ जों होनो हाया बे हाया जोंनि जोंहा मोन्थाय दं मोननाय दङ जों बे हाखौ जों कम्पानिनो जों हगारनो हाया बेखौनो जों बुङो प्रमद सार नोंथाङाबो बाहाय साइलेन्ट जानानै थादो नागारनानै थादो हायोबा नोंथाङा सिएमखौनो रिजाइन खालामदो खोथा जोब्बाय बेयावनो पुलिस प्रशासन फैनानै पुलिसा मात्र जोंखौ खावलायदों बेनो जे खुन्थिया गायगोन जोङो जेरैबाबो गायलांगोन जोङो बेखौ खावलायबाय थादों जोंखौ थनहरदों गोजौ लेभेलनिफ्राय सोर थनहरदों प्रमद सार थनहरदों बिसो आसाम चिफ मिनिस्टारालाय बेयावलाय बोरै हा दं होनना मिथिनो प्रमदासो मिथिगोन प्रमदनि सेला फेलायासो खोन्थाहरदों जों थै होगोन जिउ गारगोन गुलि गावजागोन थेवबो जों हाखौ हगारा फार्स्ट बिखायाव मोनगोन मंगलनि सिलाय गुलि हाबनाय गाव পাগলিজৰা পার্ট 1 পার্ট 2 এই অঞ্চলত আমার জমিটো আদানি কোম্পানিয়ে মানে থার্মেল প্রজেক্ট বানাবার বিচাৰিছে এই কারণে আমার এই খালপানি পাগলিজৰা পার্ট 2 পার্ট 1 এই দুকিচুকি আর মাওমারি এইবিলাক গাঁও মানে ৰাইজে আজি এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী লৈছে আমি মাটি নিদিম যেহেতু ইমান দিনে আপোনালোকে আন্দোলন কৰি আহিছে পাগলিজৰাত বিভিন্ন মিটিং হৈছে বিভিন্ন দল সংগঠনে আপোনাৰ তাতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কিন্তু আজিলৈকে এই ক্ষেত্ৰত কোনো বিটিআৰ চৰকাৰ হওক বা অসম চৰকাৰ হওক কোনো ধৰণৰ কোনো গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাই কি কৰা নাই অহা নাই আসলে এইটোৱে দুখ লোক অহা নাই এতিয়াও আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰ এতিয়াও অহা নাই আমি বহুত দুখ আমি এতিয়া 3 মাহ হলো আমার এই রাইজসকল খাওয়া নাই দাওয়া নাই খুব দুখ হৈ আছে এই কারণে আমি এই মাটি নিদিম আজি কি হৈছে ইমান বিশাল প্ৰশাসন আহিছে আজি মানে ইমান পুলিচ প্ৰশাসন আহিছে আমি শুনিব পাইছে মানে খুঁটি গাড়িব নাকি ইয়াতে আমি খুঁটি গাড়িব নিদিম আমি রাইজ সব একটাই আছে আর কি এই কারণে আমি খুঁটি গাড়িব নিদিম এটাই আর কি বিভিন্ন সময়ত আপোনালোকে দাবী উত্থাপন কৰিছে যে ষষ্ঠ অনুসূচিত যি আচলতে 6 শিডিউল এৰিয়াত বেলেগ বহিৰাগত মানুহ ইয়াত নাপায় ইয়াত আমাৰ 6 শিডিউল এৰিয়াত আসাম গভর্নমেন্ট ইয়াত আহি মানে নাপায় আর কি জীবন নোৱাৰে দাদা আপুনি আহিছিলে প্ৰমোদ বড়ক সোধা হৈছিলে যে এনেকৈ এটা উন্নয়ন কৰিব বিচাৰিছে বুলি কৈছে প্ৰমোদ বড়ে কৈছে উন্নয়ন হ'ব কি ক'ব উন্নয়নটো নহয় এইটো এনে সিদিনা আমাৰ অঞ্জলি বাইদেউ কৈ গৈছে সেইটো আমাৰ বড়োৰ ভিতৰত চবতকে এই প্ৰতিনিধিত্ব আমেৰিকাত আমাৰ বড়ো জাতিৰ কাৰণে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা মানুহ বহুত জনা মানুহ
সিটো কৈ গৈছে, সিটো ষ্টাডি কৰিছে। গোটেই ইণ্ডিয়াত 9টা কোম্পানী আছে এনেকুৱা পাৱাৰ প্লাণ্ট, তাত হেনো আমাৰ এইটো লৈ কিনি 10টা। আৰু কিন্তু ক'বলগীয়া কথা এইটোৱে 9টা প্লানত মাত্ৰ কি কয় 3,315টা চাকৰি পাইছে হেনো। কিন্তু আমি ইয়াত কেনেকৈ চাকৰি পাম ইমানটা? অকল এটা। এইটোতো প্ৰমোদ বড়ো ছাৰে কৈছে ইমানটা 18,000 এনেকৈ চাকৰি পাব, এইটোতো মিছা কৈছে প্ৰমোদ বড়ো ছাৰে। মানে এইবোৰ ভেকু ভাওনা নেকি? আমিতো ভবা মতে এইটো ভেকু ভাওনা। এতিয়া কি বিচাৰে আপোনালোকে? আমিতো মাটি নিদিওঁ।